আপনি কি হিন্দি শিখতে চান? তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু হিন্দি শিখব। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আমি তার সাথে যাব। मैं उसका साथ जाऊंगा। मैं उसका साथ जाऊंगा। আমি তার সাথে যাব এর হিন্দি मैं उसका साथ जाऊंगा। আমার টাকা দেও না কেন? मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा है? मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा है? আমি ভিক্ষা চাই না। मैं भीख नहीं मांगता। আমি ভিক্ষা চাই না এর হিন্দি मैं भीख नहीं मांगता। তাকে বলো এখানে আসতে। उसे इधर आने के लिए बोलो। তাকে বলো এখানে আসতে এর হিন্দি उसे इधर आने के लिए बोलो। আমাকে কেন ডেকেছো? मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? আমার কথা শোনো। मेरा बात सुनो। मेरा बात सुनो। আমি কখনো বলিনি। मैं कभी भी नहीं बोला। मैं कभी भी नहीं बोला। এটা টেনে ধরো। इसे खींचकर पकड़ो। इसे खींचकर पकड़ो। এটা টেনে ধরো এর হিন্দি इसे खींचकर पकड़ो। আর কখনো আসবো না। और कभी भी नहीं आऊंगा। और कभी भी नहीं आऊंगा। এটা ধরো। इसे पकड़ो। इसे पकड़ो। এটা ধরো এর হিন্দি इसे पकड़ो। রাগ করো না। गुस्सा मत करो। गुस्सा मत करो। রাগ করো না এর হিন্দি गुस्सा मत करो। আমি হয়রান হয়ে গেছি। मैं थक गया हूँ। আমি হয়রান হয়ে গেছি এর হিন্দি मैं थक गया हूँ। আমি এখন আরাম করব। मैं अभी आराम करूंगा। मैं अभी आराम करूंगा। কি কাজ করেছো? क्या काम क्या था? क्या काम किया था? আজকে অনেক কাজ আছে। आज बहुत काम है। আজকে অনেক কাজ আছে এর হিন্দি आज बहुत काम है। আজকে অনেক কাজ ছিল। आज बहुत काम था। आज बहुत काम था। আমি কি এটা চেয়েছি? क्या मैं ये मांगा था? क्या मैं ये मांगा था? আমি কি এটা চেয়েছি এর হিন্দি क्या मैं ये मांगा था? আমাকে কেন দিলে? मुझे क्यों दिया? আমাকে কেন দিলে এর হিন্দি मुझे क्यों दिया? এটা কখনো হবে না। ये कभी भी नहीं होगा। ये कभी भी नहीं होगा। যা হয়ে গেছে বাদ দাও। जो हो गया जाने दो। যা হয়ে গেছে বাদ দাও এর হিন্দি जो हो गया जाने दो। আমি কিছু বলি নাই। मैं कुछ नहीं बोला था। আমি কিছু বলি নাই এর হিন্দি मैं कुछ नहीं बोला था। আমিও কিছু বলিনি। मैं भी कुछ नहीं बोला। मैं भी कुछ नहीं बोला। ঠিক আছে যাও। ঠিক হে যাও। ঠিক আছে যাও। ঠিক হে যাও। বুঝতে পেরেছি। समझ गया। বুঝতে পেরেছি এর হিন্দি समझ गया। এটা এখানে কেন? ये ইহা কিউ। ये ইহা কিউ। এটা এখানে কেন এর হিন্দি ये ইহা কিউ। এটা ভিতরে নিয়ে আসো। ये अंदर लेके आओ। এটা ভিতরে নিয়ে আসো এর হিন্দি ये अंदर लेके आओ। এটা ভিতরে রাখো। इसे अंदर রাখো। इसे अंदर রাখো। এটা নিয়ে যাও। ये ले जाओ। এটা নিয়ে যাও। ये ले जाओ। তুমি এটা এখানে রাখো। तुम ये ইহা রাখো। তুমি এটা এখানে রাখো এর হিন্দি तुम ये ইহা রাখো। আপনি কি আসবেন? क्या आप आओगे?
क्या आप आओगे? আপনি এখন আসতে পারেন। आप अभी जा सकता है। আপনি এখন আসতে পারেন। आप अभी जा सकता है। আমার মনে নেই। मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है। আমার মনে নেই। मुझे याद नहीं है। আমি ভুলে গেছি। मैं भूल गया। আমি ভুলে গেছি। मैं भूल गया। এটা কার জন্য? ये किसके लिए? এটা কার জন্য এর হিন্দি ये किसके लिए? আমাকে আমার টাকা দাও। मुझे मेरा पैसा दो। मुझे मेरा पैसा दो। আমাকে আমার টাকা দাও। मुझे मेरा पैसा दो। আমার টাকা কখন দেবে? मेरा पैसा कब दोगे? मेरा पैसा कब दोगे? তুমি কার অপেক্ষা করছো? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? তুমি কার অপেক্ষা করছো এর হিন্দি तुम किसका इंतजार कर रहे हो? আমি গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতেছি। मैं गाड़ी का इंतजार कर रहे हो। আমি গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতেছি। मैं गाड़ी का इंतजार कर रहे हो। তোমরা কোথায় ছিলে? तुम लोग कहाँ था? तुम लोग कहाँ था? তোমরা কোথায় ছিলে এর হিন্দি तुम लोग कहाँ था? তোমরা কখন আসবে? तुम लोग कब आओगे? तुम लोग कब आओगे? আমি তাকে বলেছি। मैं उन्हें बोला था। আমি তাকে বলেছি এর হিন্দি मैं उन्हें बोला था। আমি তাকে বলবো। मैं उन्हें बोलूंगी। আমি তাকে বলবো এর হিন্দি मैं उन्हें बोलूंगी। তুমি তাকে কখন বলবে? तुम उसे कब बोलोगे? তুমি তাকে কখন বলবে এর হিন্দি तुम उसे कब बोलोगे? আমি কাউকে কিছু বলিনি। मैं किसी को कुछ नहीं बोला। আমি কাউকে কিছু বলিনি এর হিন্দি मैं किसी को कुछ नहीं बोला। সে আমাকে বলেনি। हो मुझे नहीं बोला। हो मुझे नहीं बोला। সে আমাকে কখন বলবে? वो मुझे कब बोलेगा। সে আমাকে কখন বলবে? वो मुझे कब बोलेगा। সে কাজে এসেছিল। वो काम पर आया था। वो काम पर आया था। তুমি তার সাথে যাও। तुम उसका साथ जाओ। তুমি তার সাথে যাও। तुम उसका साथ जाओ। ভেতরে যেও না। अंदर मत जाओ। ভেতরে যেও না এর হিন্দি अंदर मत जाओ। আমি হারিয়ে গেছি। मैं खो गया हूँ। मैं खो गया हूँ। আমি হারিয়ে গেছি এর হিন্দি मैं खो गया हूँ। আমাকে নিতে দাও। मुझे लेने दो। मुझे लेने दो। আমাকে নিতে দাও এর হিন্দি मुझे लेने दो। আমি আপনার সাহায্য চাই। मैं आपका मदद चाहिए। मैं आपका मदद चाहिए। আমি আপনার সাহায্য চাই। मैं आपका मदद चाहिए। কান খোলা রেখে শুনে নাও। कान खोलकर सुन लो। कान खोलकर सुन लो। আপনি বলতে পারেন। आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो। আমি কি ভুল ছিলাম? क्या मैं गलत था? আমি কি ভুল ছিলাম? क्या मैं गलत था? এখন না। अभी नहीं। এখন না এর অর্থ अभी नहीं। তুমি কি অসুস্থ? क्या तुम बीमार हो? তুমি কি অসুস্থ? क्या तुम बीमार हो? কাজ ঠিক আছে। काम ठीक है। কাজ ঠিক আছে এর অর্থ काम ठीक है। আর কিছু और कुछ আর কিছু और कुछ এটা কি? ये क्या है? ये क्या है? দয়া করে এখান থেকে যান। कृपया यहाँ से जाइए।
कृपया यहाँ से जाइए। দয়া করে এখান থেকে যান এর অর্থ কৃপয়া यहाँ से जाइए। আমি এখন বাড়িতে নেই। मैं अभी घर पर नहीं हूँ। मैं अभी घर पर नहीं हूँ। না কখনো না। नहीं कभी भी नहीं। না কখনো না। नहीं कभी भी नहीं। একটু অপেক্ষা করো। थोड़ा इंतजार करो। थोड़ा इंतजार करो। এটা চালিয়ে যাও। इसे जारी रखो। এটা চালিয়ে যাও এর হিন্দি इसे जारी रखो। কোনো তাড়াহুড়া নেই। कोई जल्दी नहीं। कोई जल्दी नहीं। কোনো তাড়াহুড়া নেই মানে कोई जल्दी नहीं। আপনি কেমন আছেন? आप कैसे हो? आप कैसे हो? আপনি কেমন আছেন এর হিন্দি आप कैसे हो? সে কে? वो कौन है? वो कौन है? সে কে? এর হিন্দি वो कौन है? আমাকে আরো বলো। मुझे और बताओ। আমাকে আরো বলো এর হিন্দি मुझे और बताओ। কাজটা অবিলম্বে শেষ করুন। কাম তুরন্ত খতম কিজিয়ে। কাজটা মানে হচ্ছে কাম, অবিলম্বে মানে হচ্ছে তুরন্ত, শেষ করুন মানে খতম কিজিয়ে। কাজটা অবিলম্বে শেষ করুন এর মানে কাম তুরন্ত খতম কিজিয়ে। তুমি সেখানে অবিলম্বে যাও। তুম তুরন্ত বহা যাও। তুম তুরন্ত বহা যাও। তুমি সেখানে অবিলম্বে যাও এর অর্থ তুম তুরন্ত বহা যাও। নিজের খেয়াল রেখো। अपना ख्याल रखना অথবা अपना ध्यान रखना। নিজের খেয়াল রাখো अपना ख्याल रखना। আমি সম্ভবত করতে পারবো। मैं शायद कर सकता हूँ। मैं शायद कर सकता हूँ। আমি সম্ভবত করতে পারবো। আরেকবার और एक बार और एक बार অথবা और एक दफा और एक दफा। আরেকবার এর মানে और एक बार। তুমি সম্ভবত করতে পারবে। तुम शायद कर सकते हो। तुम शायद कर सकते हो। তুমি সম্ভবত করতে পারবে। সম্ভবত হতে পারে। সম্ভবত হতে পারে। शायद हो सकता है। शायद हो सकता है। এখানে আসো। ইহা আও। এখানে আসো এর হিন্দি ইহা আও। কিছু তো বলো। कुछ तो बताओ। কিছু তো বলো এর হিন্দি कुछ तो बताओ। এত লজ্জা করো না। ইতনা শর্মাও মত। ইতনা শর্মাও মত। এত লজ্জা করো না এর হিন্দি ইতনা শর্মাও মত। লজ্জা অর্থ শর্মা বা শরম। আমাকে দেখাও মুঝে দিখাও। আমাকে দেখাও এর হিন্দি মুঝে দিখাও। এটা সঠিক। ইয়ে সহি হে। ইয়ে সহি হে। এটা সঠিক এর হিন্দি ইয়ে সহি হে। সত্যিই তুমি আসবে? सच में तुम आओगे? सच में तुम आओगे? সত্যি তুমি আসবে? এর হিন্দি सच में तुम आओगे? তাড়াতাড়ি কাজ করো। জলদি কাম করো। তাড়াতাড়ি কাজ করো এর হিন্দি জলদি কাম করো। শান্ত হয়ে যাও। শান্ত হো যাও। শান্ত হয়ে যাও। শান্ত হো যাও। বাহিরে গিয়ে বসো। বাহার যাকে बैठो। বাহিরে গিয়ে বসো এর হিন্দি বাহার যাকে बैठो। আমাকে কথা বলতে দাও। मुझे बात करने दो। मुझे बात करने दो। আমাকে কথা বলতে দাও। কিছু বলো। कुछ कहो। কিছু বলো। कुछ कहो। আমাকে বলতে দাও। मुझे बोलने दो। मुझे बोलने दो। আমাকে বলতে দাও। ভেতরেই থাকো। अंदर ही रहना। ভেতরেই থাকো এর হিন্দি अंदर ही रहना। আপনি সম্ভবত করতে পারবেন। आप शायद कर सकता है। आप शायद कर सकता है। আপনি সম্ভবত করতে পারবেন।
আসতে দেরি করো না। आने में देर मत करो। आने में देर मत करो। আসতে দেরি করো না। কিন্তু কেন কাজ করবে না? लेकिन क्यों काम नहीं करोगे? কিন্তু কেন কাজ করবে না? लेकिन क्यों काम नहीं करोगे? সব কিছু ঠিক আছে। सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। সব কিছু ঠিক আছে। বেশি কিছু না। ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं। বেশি কিছু না। ज़्यादा कुछ नहीं। চকোলেট খাবে না। চকোলেট মত খাও। চকোলেট খাবে না এর হিন্দি চকোলেট মত খাও। বন্ধুরা যারা যেখান থেকে এই ভিডিওটি দেখতেছেন আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং হ্যাঁ ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন। আজকে খুব ঠান্ডা। আজ বহুত ঠান্ড है। আজ বহুত ঠান্ড है। চেষ্টা করতে থাকো। কোশিশ করতে রহো। কোশিশ করতে রহো। চেষ্টা মানে হচ্ছে কোশিশ। আমাকে বিশ্বাস করো। মুঝে বিশ্বাস করো। আমাকে বিশ্বাস করো এর হিন্দি মুঝে বিশ্বাস করো। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আর হ্যাঁ, আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কষ্ট করে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। ধন্যবাদ।